infocomm। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय SK Infocom। कोहिनूर अपार्टमेंट। आइए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। आसनसोल शिमाली थाना के तहत कल्याणपुर हाउसिंग इलाके में ATM के ताले तोड़कर चोरी करने के 3 वाकयात रुनुमा हुए। इनमें एक्सिस बैंक का एक और स्टेट बैंक के 2 ATM शामिल हैं। ये तीनों ATM आसनसोल शिमाली थाना से 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और मसरूफ तरीन सड़क से काफी करीब है। चोरों ने एक कार का ताला तोड़कर उसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट न होने की वजह से वो लोग कामयाब न हो सके और वहां से फरार हो गए। देखो ढुक मत भीड़ कपड़ा लोन भी है। वो क्या मूव करेंगे थोड़ा। नहीं करते हो ना के ATM पे वाला ले जाओ। फिर ऊपर से शीशा खोलो, जैसे शीशा पूरा এরকম কিছু না, কোনো গাড়ি যেমন পেয়ে যায় প্রতিদিন টাকা তুলতে আসে, তো সেই জন্য ভাবলাম কেউ টাকা তুলতে আসছে। সকাল দুপুর রাত্রে সব সময় আসছে গাড়ি, যেমন টাকা তুলতে আসে সেরকমই আমরা ভাবলাম কেউ টাকা তুলতে আসছে। আচ্ছা, তারপরে কি করে আওয়াজ হলো? আওয়াজ আর আমরা কিছু জানি না, তারপরে আর আমরা কিছু জানি না। সকালে উঠে দেখছি কটার সময় এরকম তা বলতে পারবো না। ওই প্ল্যানেটটা দুটো হইছে আর এই দরজাটার আওয়াজ উঠলো 24/7 আওয়ার তো লোক আসে, তো সেই হিসেবে দেখা বুঝতে পারা যায় না ওটা কাকে সন্দেহ করা যাবে। অল টাইম মেন রোডের ওপর 24 ঘন্টায় আসে, রাত দিন কোনো সময় মানে লোক আসে না। চেষ্টা করে তো এখানে কোনো গার্ড থাকে না? কি নাম তোমার? আমার নাম রূপালী মাঝি। আপনার? লক্ষ্মী মাঝি। ওইটা যে গার্ড ছিল ওটা ঘটনাটা হচ্ছে এখানে তো আমাদের শুশুর করছে সারাদিনই তো মনে কোনো লোক আসে, রাত দুপুরে 2, 3, 4 সবসময় টাকা তুলতে আসে। সেরকম আমরা মনে করছি এটাও তাই হচ্ছে, টাকা তুলতে আসছে প্লাস তাই হয়েছে। আর ওই ফ্ল্যাটেরটাতে আমাদের যখন গাড়িটা ভাঙে তখন ওই সেন্সারটা আওয়াজ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ি উঠেছে, গুডুর দেখছে না 3-4 জন লোক মুখ বাঁধা অবস্থায় পালিয়ে গেছে। ওই যে সুইফট ডিজায়ারটা নাকি পান্ডিজি আমি, হ্যাঁ মিস্টারজি। আর আমাদের এই এটিএমটাতে গার্ড ছিল, ওই অ্যাক্সেসে তখন গার্ডও উঠে দিয়েছে 6-7 মাস হলো। কি নাম আপনার? আমার নাম বাণীপ্রসাদ মাঝি। আমার একটু শরীর খারাপ আছে, জেগেছিলাম, রাত্রি 2টোর সময় দেখলাম একটা গাড়ি সিকিউরিটি লক খুব জোর বাচ্চা। আমি ভাবলাম আমাদের গাড়ি বাইরে থাকে, তার ঠিক মিনিট 5-এর মধ্যে দেখলাম একটা টেম্পো ফুল স্পিডে, তাতে একদম ভর্তি ছেলে, পুরো প্রচণ্ড স্পিডে বেরিয়ে গেল। একটু পর থেকে দেখছি চারিদিক থেকে কুকুর ডাকছে। আমি ভাবলাম তাহলে বোধহয় লোহা আছে পাশে, লোহা আছে বিন্দুদের, তাহলে আমি আবার টাকি সব দেখলাম না, সব ঠিক আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সোমা। सुने आज यहाँ क्या हुआ? सुबह में रात में हम लोग 2 बजे उठे, 1:30 बजे के करीब में गार्ड जा कर के बोला कि 2-4 आदमी लोग थे और कांच टूटा। तब तक गार्ड बोला और वो लोग भाग गए। इससे पहले क्या सुने थे? आपका पास में क्या हुआ? सुबह में हम लोग उठे तो यहाँ पता लगा कि ATM भी टूटा हुआ है। कितने ATM टूटा हुआ है? 2-3 ATM बता रहे थे लोग कि टूटा हुआ है। प्रशासन आ चुकी थी सुबह, हम लोग तो समझे कि हमारी गाड़ी ही टूटी हुई है, लेकिन सुबह सो के उठे। रात में कौन जानता है किधर क्या हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभंजन कुमार मिश्रा हुआ। नाज़रीन, वक्त चला है मुख्तसर
जाएगा। Fashion Plaza, biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol. फैशन प्लाजा आसनसोल गैलेक्सी मॉल में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की ज़ेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेशकीमती मसनूआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयररिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब हैं। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा, 3rd फ्लोर गैलेक्सी मॉल। खुशहाल भविष्य के लिए स्वस्थ आँखें बेहद जरूरी है, तभी तो नयन आई हॉस्पिटल आँखों से संबंधित सभी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करती आ रही है। फिगो स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार रॉय, आशीष कुमार बसु, डॉक्टर अनिल किशोर नाग की देखरेख में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आपकी आँखों का सफल इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आँखों की जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, माइक्रो सर्जरी, फिंको ऑपरेशन, आँखों के ऊपर झिल्ली का इलाज, नेत्र नाली ऑपरेशन, आँखों का ई स्कैन और बी स्कैन किया जाता है। इसके अलावा चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंस भी पाए जाते हैं। तो आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो, अवश्य आए नयन आईज हॉस्पिटल, GT रोड, CT टावर, मनोज सिनेमा के निकट, कुमारपुर, आसनसोल। समस्त शिल्पांचल वासियों को सूचित किया जा रहा है कि आने वाले 12 जनवरी सन 2019 शनिवार को विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद की ओर से 11,000 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया जाएगा। यहाँ साथ ही किसानों के लिए बीज और विकलांग लोगों के लिए व्हीलचेयर भी दान किया जाएगा। विश्व शांति हेतु यहाँ महायज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा और साथ ही साथ प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। इस दिन महादान रक्तदान का आयोजन भी किया जा रहा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर रक्तदान महादान करें और पुण्य के भागी बने। आप सभी से अनुरोध है कि 12 जनवरी 2019 से इस महादान में भाग लें। समय सुबह 8 बजे से। स्थान NH2 घाघरबुड़ी मंदिर नियर इंडियन पेट्रोल पंप। एक तो ठंड, ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी, पर कहाँ? वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है, किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल, सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपए में जींस खरीदे या 250 रुपए में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जींस 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए। साथ में है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट और 300 रुपए की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड़, GT रोड, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए SK इन्फोकॉम में। SK इन्फोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना। SK इन्फोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान SK इन्फोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, MC रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। चमचमाती सफेदी के साथ हाथों का रखे ख्याल। नायरा, एक नाम जो गंदगी का करे काम तमाम। नायरा, अटूट रिश्तों की पहचान, धुलाई का सुल्तान, झाग में दम और दाम भी है कम। सुंदर केमिकल वर्क्स की नायरा प्लस डिटर्जेंट पाउडर, नायरा वॉशिंग पाउडर, एक्शन नेहा डिटर्जेंट पाउडर, नेहा डिटर्जेंट पाउडर
या नायरा एक्टिव डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करें और चमचमाती सफेदी पाएं। खुदरा और थोक विक्रेता के लिए संपर्क करें। हाथों का रखे ख्याल, सफेदी दे बेमिसाल। सुंदर केमिकल वर्क्स। कॉल 93312185 एंड 9333742004 पर। महंगाई और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बुलाई गई 2 रोजा हड़ताल का असर दूसरे दिन भी देखा गया। दूसरे दिन सीपीएम के कारकुनान जुलूस में इदारों को बंद करने की अपील करते देखे गए, लेकिन आसनसोल इलाके के तमाम इदारे खुले रहे। दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं, अलबत्ता तमाम बैंक बंद रहे। গাড়িগুলো পাবেন, বলতে রাজনগর গাড়িগুলো পাবেন। तो किसी में नहीं रहेगा, इतना ऊपर चल के আমরা ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন এবং অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 8 তারিখ এবং 9 তারিখ জানুয়ারি 2 দিন সারা ভারতবর্ষে ব্যাংক শিল্পের ধর্মঘটের আহ্বান করেছে। ধর্মঘটের বিষয়গুলো আপনারা জানেন। কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলো যে 12 দফা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে দাবিগুলো করেছে সেই দাবিগুলোর সাথে আমরা সহমত আছি। ন্যূনতম 18,000 টাকা বেতনের দাবি, মজুরির দাবি, প্রতিটি কর্মচারীর জন্য বোনাসের দাবি, ন্যূনতম 6,000 টাকা বোনাসের দাবি এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে বিল আনার চেষ্টা করছেন যে 44টা যে শ্রম আইন ভারতবর্ষে ছিল স্বাধীনতার পর থেকে সেটাকে এক জায়গায় 4টে শ্রম আইন তৈরি করা এবং সেটা শুধুমাত্র কিছু পুঁজিপতি মালিকদের স্বার্থে তৈরি করা, আমরা তার বিরোধিতা করছি। এর সাথে ব্যাংকের যে নিজস্ব ইস্যুগুলো রয়েছে যেটা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলনের মধ্যে রয়েছি। আপনারা শুনেছেন যে 3টে ব্যাংকে মার্জারের যে সিদ্ধান্ত, ব্যাংক অফ বরোদা, বিজয়া ব্যাংক এবং দেনা ব্যাংক, এবং তার মধ্যে ব্যাংক অফ বরোদা সবচেয়ে বড় ব্যাংক, বিজয়া ব্যাংক লাভজনক ব্যাংক, তা সত্ত্বেও মার্জার করা হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাংক দিয়ে অলাভজনক বলে মার্জার হচ্ছে, এই যুক্তিটা আমরা মানছি না। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটেও এটা পাস হয়ে গেছে।
এতে যেমন শাখার সংখ্যা কমবে, কর্মচারী উদ্বৃত্ত হবে। গত বছর স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সাথে যে 5টা অ্যাসোসিয়েট ব্যাংক মার্জার হয়েছিল এবং মহিলা ব্যাংক মার্জার হয়েছিল, 1835টা ব্যাংকের শাখা বন্ধ হয়ে গেছে, 242টা তাদের জোনাল অফিস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, 15,000 কর্মীর চাকরি চলে গেছে। তো আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হলো 4টি কি 5টি ব্যাংক করার, বাকি সবগুলোকে একসাথে নিয়ে আসা, তারপর সেগুলোকে প্রাইভেটাইজ করে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে তুলে দেওয়া। সাধারণ মানুষের যে ডিপোজিট ব্যাংকে রয়েছে সেই ডিপোজিটের কোনো সুরক্ষা আর থাকবে না। FRDI বিল এনেছিল, আপনারা জানেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধিতা করেছে, ব্যাংক কর্মচারীরা রাস্তায় নেমে বিরোধিতা করেছে, FRDI বিল আমরা আটকাতে পেরেছি। এবং এই যে 1991 সাল থেকে আমরা অলরেডি 62খানা স্ট্রাইক করেছি ব্যাংক কর্মীরা, করেছি বলেই আজও ভারতবর্ষের ব্যাংকগুলোতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আন্ডারটেকিং যে কথাটা লেখা আছে, সেই লেখাটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে ব্যাংক কর্মচারীদের লড়াই। এবং অবশ্যই সাধারণ গ্রাহক এবং জনসাধারণ আমাদের সাথে রয়েছেন, তারা অনেক কষ্ট স্বীকার করছেন। এই বন্ধে যে কষ্ট হয় মানুষের, সেটা আমরা সবসময় তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। কিন্তু আরও বড় স্বার্থে, যেহেতু সরকার একতরফাভাবে এটা এই দমন পীড়নমূলক ব্যাপারটাকে চালু করছেন, তাদের যে নীতি সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছেন, মানুষের কষ্ট আমরা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করা সত্ত্বেও আমরা এই ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ তার জন্য আজও ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত রয়েছে। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय SK Infocom। कोहिनूर अपार्टमेंट। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।